दिव्यालङ्करणोपेतौ पार्वती परमेश्वरौ कल्याणमण्डपारूढौ रक्षताञ्च वधूवरौ सचेन्द्रयो रमा विष्णो उमाशङ्करयोश्च या गार्हस्थ्या प्रतितं लोके तथा स्याद्भवतोरपि सन्तुष्टभार्यया भर्ता भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् दद्या सुखानि मम चक्रकलादरस्था रक्ताम्बरानमाल्यधराजपाभा रुद्राणि पाशशृणि चापसराग्रहस्ता कस्तूरीकतिलकिनेनवकुङ्कुमार्द्रा मन्दारकुन्दसुषुमाकरपल्लवोद्या पुण्याक्षधामपुस्तकपूर्णकुम्भा चन्द्रार्धचारुमकुटानवपद्मसंस्था सन्देदिवी तु भवति यादिना त्रिनेत्रा सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मां देवि मातरणि संकलयन्तु धन्यम् लग्नं सदा भवतु मातरिदं कवर्धम्। गौरी शङ्करयो शचीमधवतो वाणी शतानन्दयो तारेन्द्वो तदरुन्धती विधिजयो रत्यात्मसम्भूतयो स्वाहा हव्यभुजौ रमामधुरुतो छायादिवानाथयो यद्याम्पत्यसुखं तदास्तु वरयो तत्प्रसादाभिरा जानक्या कमलाञ्जलिपुटेया पद्मारागायिता न्यस्ता राघवमस्तके च विलसत् कुण्डप्रसूनायिता स्रस्ता श्यामलकायकान्तिकलिता या इन्द्रनीलायिता मुक्तास्ता शुभदा भवन्तु भवता श्रीरामवैवाहिका गौरी शङ्करयो शचीमधवतो वाणी शतानन्दयो। It is a wonderful aspect of life that
two lives make an attempt to become one, weaving two lives as one, thinking beyond oneself, feeling beyond oneself, making an attempt to obliterate the boundaries of one's individual nature is called vivaha. This union can also be a stepping stone for the ultimate union. The word yoga literally means union. In this effort to become one with everything, vivaha is also a significant aspect of this union. When we say union, after all, this life is but a play of five elements of Bhumi, Jala, Vayu, Agni and Akash. What we think as you and me, what we think as this and that, is all the play of these five elements. How we refine these five elements, to what extent we refine these five elements, and to what extent we take charge of these five elements will determine the nature and the quality and the magnitude of our lives. So here, this vivaha process will be on the basis of what is called as bhuta shuddhi or refinement of the elements. The entire yogic system is based on this. This refinement of five elements or mastery of five elements can happen on many different levels. This vivaha is also a small effort in that direction. Here the refinement of elements that we will go through, the bhuta shuddhi right now, this is not only for the bride and the groom, it is for every one of you. So you need to understand, this is a kind of wedding where you're not just a spectator, you're also a participant. That means this is not just to fulfill a social need that you're here, there is a possibility for every one of you to refine your own five elements and enhance the nature of your life. Please be a part of it and know the power of having some mastery over the five elements which will determine the very scope and dimension of one's life. It's our wish for this couple that their lives should not be just of companionship, togetherness of thought, empathy and emotion, but in some way these two lives should know oneness beyond thought, beyond emotion, beyond body. They must know oneness where the true essence of life lies. This is our blessing and our wish. Please all of you participate in this process. Achamanyam samarpayami
श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। Please, every one of you, please participate in this and do the chant after me. Jeevamangalam bhavatu. जीवमङ्गलं भवतु। Dehamangalam bhavatu. देहमङ्गलं भवतु। Manomangalam bhavatu. मनोमङ्गलं भवतु। Atmamangalam bhavatu. आत्ममङ्गलं भवतु। Sarvamangalam bhavatu. सर्वमङ्गलं भवतु। गौरीशङ्करयो शचीमधवतो वाणीशतानन्दयो तारेन्द्वो तदरुन्धती विधिजयो रत्यात्मसम्भूतयो स्वाहा हव्यभुजौ रमामधुरुतो छायादिवानाथयो यद्याम्पत्यसुखं तदास्तु वरयो तत्तत्प्रसादाभिराम। जानक्या कमलाञ्जलिपुटेया पद्मारागायिता न्यस्ता राघवमस्तके च विलसत् कुण्डप्रसूनायिता
स्रस्ता श्यामलकायकान्तिकलिता या इन्द्रनीलायिता मुक्तास्ता शुभदा भवन्तु भूमि भवतु स्थिरा सदा तदात्वरोगता वसुधा समृद्धिश्च भूतिश्च ददातु सा निश्चला जनन्या पृथिव्या उत्संगे सर्वास्ता वर्धन्ता भूमि वन्दनं भवतु योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो जलं निर्मलं भवतु जलं ददातु जीवनशक्तिम् अपीतौल्यमायम्यं प्रवहतु सीमामुल्लङ्घ्य गमयतु संगं नद्योरिव जलावन्दनं भवतु योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगेश्वराय वायुवन्दनं भवतु योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगेश्वराय
कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय अग्निवन्दनं भवतु योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो अनन्ताकाशो न केवलं मातुरङ्गेव परं त्वयं जीवनानुभव साक्षिकक्रीडाङ्गणम् निसीमाकाशो सदा स्मारयतु सम्बन्धमेतन्न बन्धार्थमुत मोक्षप्राप्ते सोपान शीलाखण्डेति आकाशवन्दनं भवतु योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो गौरीशङ्करयो शचीमधवतो वाणीशतानन्दयो तारेन्द्वो तदरुन्धती विविजयो रत्यात्मसम्भूतयो स्वाहा हव्यभुजौ रमामधुरुतो छायादिवानाथयो
यद्याम्पत्यसुखं तदास्तु वरयो तत्तत्प्रसादाभिराम। जानक्या कमलाञ्जलिपुटेया पद्मारागायिता न्यस्ता राघवमस्तके च विलसत् कुण्डप्रसूनायिता स्रस्ता श्यामलकायकान्तिकलिता या इन्द्रनीलायिता मुक्तास्ता शुभदा भवन्तु भवता। श्रीराम। जीवमङ्गलं भवतु, देहमङ्गलं भवतु, मनोमङ्गलं भवतु, आत्ममङ्गलं भवतु, सर्वमङ्गलं भवतु। भैरविशाम्बविचन्द्रमौलिरभला अपर्णामुमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीलिङ्गभैरवी भैरवी मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनन्दसंदायिनी वाणी पल्लव पाणि वेणुमुरली गानप्रिया लोलिनी कल्याणी उडुराजबिम्बवदना धूम्राक्षसंहारिणी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीलिङ्गभैरवी
शान्तकी सुरनुत ते दीप्यमानोज्ज्वला चामुण्डाश्रितरक्षपोषजननी दाक्षायणी वल्लवी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीलिङ्गभैरवी भैरविशूलधनुकशाङ्कुशधरी अर्धेन्दुबिम्बाधरी वाराही मधुकैटभ प्रशमनि पाणिरमा सेविता मल्लाद्यासुरमूकदैत्यमथनि माहेश्वरी चाम्बिका चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीलिङ्गभैरवी भैरविसृष्टविनाशपालनकरी आर्याविसंशोभिता गायत्री प्रणवाक्षरामृतरस पूर्णानुसन्धिकृता ओङ्कारी विनता सुतार्चितपदा उत्कण्ठदैत्यापहा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्री नदृदीं तननतों तदरिदनि नदृदीं नदृदों दितिललन 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 మదని తకిటజం గపసత తకిటతో సనిదవ మగరి సనదది తననతో తదరే దని నదది నదదితో దితిలన నదది తననతో తదరే దని నదది నదదితో దితిలన తరికిటతో తరికిటతో సజడుసా తరికిటతో తరికిటతో సజడుసా మదని గపసా సనిదమ మగరి సనదది తననతో తదరే దని నదది నదదితో దితిలన నదది తననతో తదరే దని నదది నదదితో దితిలన I've always wanted to get married here, but unfortunately we got married in our city 4 years ago. Since then we've been longing to get a mutual married here, and then COVID happened and finally we are here. We're so grateful for everyone there who made this happen for us.
Both of us are very, very speechless, and it's been a very powerful experience for both of us. Thank you so much. See, without me talking, she's telling I'm speechless. Already, she's behaving like my wife more powerfully. Thank you, everyone, for this beautiful experience. And I felt Devi's and Sadhguru's presence, but just all of your presence with your smiles was lighting up our day actually. Thanks a lot. Nada